A translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Since the human form of life is the sublime position for spiritual realization, all the demigods in heaven speak in this way. Puesto que la forma humana de vida es la posición sublime desde la que se puede alcanzar la iluminación espiritual, todos los semidioses del cielo hablan de este modo. How wonderful it is for these human beings to have born in the land of Bharatvarsha. Qué afortunados son los seres humanos que han nacido en la región de Bharatvarsha. They must have executed pious acts of austerity in the past, or the Supreme Personality of Godhead Himself must have been pleased with them. En el pasado deben de haber realizado austeridades y actividades piadosas, o la Suprema Personalidad de Dios en persona debe de haberse sentido complacido con ellos. Otherwise, how could they engage in devotional service in so many ways? De lo contrario, ¿cómo podrían ocuparse en tantas variedades de servicio devocional? We demigods can only aspire to achieve human births in Bharatvarsha to execute devotional service, but these human beings are already engaged there. En cuanto a nosotros, los semidioses, solo nos queda aspirar a nacer como seres humanos en Bharatvarsha y de ese modo poder realizar servicio devocional. Pero esos seres humanos ya lo han logrado. Purport. These facts are further explained in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 941. Significado. Esto se explica con más detalle en el Chaitanya Charitamrita Adi Lila 941. Bharata bhumite haile manusya janmajar janme sartakakarikara para upakar. When he was taken his birth as a human being in the land of India, Bharatvarsha should make his life successful and work for the benefit of all other people. Aquel que haya nacido como ser humano en tierras de la India, Bharatvarsha, debe de hacer de su vida un éxito y trabajar en beneficio de los demás. There are many facilities in India, Bharatvarsha, for executing devotional service. En la India, Bharatvarsha, hay muchas facilidades para la práctica del servicio devocional. In Bharatvarsha, all the acharyas contributed their experience, and Sri Chaitanya Mahaprabhu personally appeared to teach the people of Bharatvarsha how to progress in spiritual life and be fixed in devotional service to the Lord. Todos los acharyas han dejado allí los frutos de su experiencia, y fue allí donde Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció personalmente para enseñar a sus habitantes cómo progresar en la vida espiritual y establecerse firmemente en el servicio devocional del Señor. From all points of view, Bharatvarsha is a special land where one can very easily understand the process of devotional service and adopt it to make his life successful. Bharatvarsha es, de todos los puntos de vista, una región especial, donde es muy fácil comprender el proceso del servicio devocional y practicarlo, y de ese modo alcanzar el éxito en la vida. If one makes his life successful in devotional service and then preaches devotional service in other parts of the world, people throughout the world will actually benefit. Cuando alguien logra esa perfección y predica el servicio devocional en otras partes del planeta, toda la gente del mundo se beneficia. Om Jnanatimarnasya Chanamsa Shaka Sakshan Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svyamrapakadamaham Dadati Svapadantikam Vandeham Shiyo Shiyoda Padkamam Shigum Vaishnavam Sa Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paritam Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakalita Shri Vishakam Vitam Sa He Krishna Guruna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesha Goprakanta Radhakanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhana Sutta Devi Pranamama Haripriye Vanchakalpa Vishake Pasinabhivisha Padnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravanya Pacharne Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatarne Srila Prabhupada Ki. So, in this verse, in the purport, Srila Prabhupada refers to Chaitanya Charitamrita Adi Lila 941. En este verso, Srila Prabhupada cita el verso del Chaitanya Charitamrita Adi Lila 941. There he explains this verse in the purport. Ahí explica este verso en el significado. So, we are going to read the purport. Vamos a leer el Do you significado. have it? 941 Adi Lila in Spanish. Then it will be more easy for the translator. 941 Adi Lila. Bueno. Yeah. The magnanimity of Lord Chaitanya is expressed in this very important verse. La magnanimidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu se expresa en este verso tan importante. Although he was born in Bengal and Bengalis therefore have a special duty toward him, Sri Chaitanya Mahaprabhu is addressing not only Bengalis but all the inhabitants of India. Aunque él haya nacido en Bengala y por tanto los bengalíes están obligados especialmente hacia él, Sri Chaitanya Mahaprabhu se dirige no solo a los bengalíes, sino a todos los habitantes de la India. It is in the land of India that actual human civilization can be developed. Es en las tierras de la India donde puede desarrollarse la verdadera civilización humana. Human life is especially meant for God realization as stated in the Vedanta Sutra, Adhato Brahma Jignasa. La vida humana está especialmente concebida para comprender a Dios, como se declara en el Vedanta Sutra, Atato Brahma Jiñas. Anyone who takes birth in the land of India, Bharatvarsha, has the special privilege of being able to take advantage of the instruction and guidance of the Vedic civilization. Todo aquel que nace en tierra de la India, Bharatvarsha, tiene el privilegio especial de poder beneficiarse de la enseñanza y de la dirección de la civilización védica. He automatically receives the basic principles of spiritual life for 99.9% of the Indian people, even simply village farmers and others who are neither educated nor sophisticated, believe in the transmigration of the soul, believe in past and future lives, believe in God, and not really want to worship the Supreme Personality of Godhead or His representative. Indefectiblemente, recibe los principios básicos de la vida espiritual, porque el 99,9% de los indios, hasta los sencillos aldeanos y otros que no están educados ni sofisticados, creen en la transmigración del alma, creen en la vida pasada y en la futura, creen en Dios y de manera natural desean adorar a la Suprema Personalidad de Dios o a quien le representa. These ideas are the natural inheritance of a person born in India. Estas ideas son la herencia natural de quien nace en la India. India has many holy places of pilgrimage such as Gaya, Benares, Mathura, Prayag, Vrindavan, Haridwar, Rameshwaram and Jagannath Puri, and still people go there by the hundreds and thousands. En la India hay muchos santos lugares de peregrinación como Gaya, Benares, Mathura, Prayaga, Vrindavana, Haridwara, Rameshwaram y Jagannath Puri, y todavía sigue yendo allí la gente por cientos de miles. Although the present leaders of India are influencing the people not to believe in God, not to believe in next life, and not to believe in a distinction between the pious and impious life, and although they are teaching them how to drink wine, eat meat, and become supposedly civilized people,
People are nevertheless afraid of the four activities of sinful life, namely illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. And wherever there is a religious festival, they gather together by the thousands. Aunque en el presente los dirigentes de la India influyen a la gente para que no crean en Dios, ni en la vida futura, ni en la diferencia entre la vida piadosa y la impía, y aunque les enseñan a beber vino, comer carne y ser hipotéticamente civilizados, la gente, sin embargo, siente temor de las cuatro actividades de la vida pecaminosa, es decir, la vida sexual ilícita, el consumo de carne, el consumo de sustancias estimulantes y embriagantes y los juegos de azar. Y cuando quiera que se lleve a cabo una celebración religiosa, la asistencia es multitudinaria. We have actually experience of this. Nosotros tenemos una experiencia real de esto. Whenever the Krishna conscious movement holds a Sankirtan festival in a big city like Calcutta, Bombay, Madras, Ahmedabad or Hyderabad, thousands of people come to hear. Siempre que el movimiento para la conciencia de Krishna celebra un festival de Sankirtan en una gran ciudad como Calcuta, Bombay, Madras, Ahmedabad o Hyderabad, miles de personas vienen a escuchar. Sometimes we speak in English, but even though most people do not understand English, they nevertheless come to hear us. A veces hablamos en inglés, pero incluso a pesar de que la mayor parte de la gente no comprende ese idioma, vienen a escucharnos. Even when imitation incarnations of God that speak, people gather in thousands, for everyone who is born in the land of India has a natural spiritual inclination and is taught the basic principles of spiritual life. Hasta cuando hablan falsas encarnaciones de Dios, la gente se reúne a millares, porque todo el que ha nacido en tierra de la India tiene una inclinación espiritual natural y aprende los principios básicos de la vida espiritual. They merely need to be a little more educated in the Vedic principles. Solo necesitan un poco más de instrucción sobre los principios védicos. Therefore, the Sri Chaitanya Mahaprabhu says here, Janma Saktakakari Karapara Upakara. If an Indian is educated in Vedic principles, he is able to perform the most beneficial welfare activity for the entire world. Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Janma Sartaka Karikara para Upakara. Si se instruye a un hindú en los principios védicos, será capaz de realizar las acciones más beneficiosas para el mundo entero. So, it's a long purport, but this is the essence on this verse. Es un significado largo, pero esta es la esencia en este verso. That now, a few more things to say on the verse. Algunas cosas más para decir sobre este verso. Just take my notes. Now, the first thing that the verse itself speaks about the demigods who are glorifying those who have taken birth in Bharatvarsha. Los semidioses están glorificando a aquellos que han nacido en Bharatvarsha. But when the Bhagavatam was compiled more than 5,000 years ago, Pero cuando el Bhagavatam fue compilado más de 5.000 años atrás, Bharatvarsha meant the earth. Bharatvarsha significaba la tierra. And gradually it became reduced Y to what is India today. gradualmente se fue reduciendo a lo que es India actualmente. But in that time it was the earth. Pero en aquel momento era la tierra. So we have also taken birth in Bharatvarsha. Así que nosotros también tomamos nacimiento en Bharatvarsha. But the original culture we find in India. Pero la cultura original la encontramos en la India. And that interesting is this demigods, they are in the heavenly planets. Es interesante que los semidioses están en los planetas celestiales. That we are lower planets here. Nosotros estamos en un planeta inferior. And they are praising Bharatvarsha. Y ellos están alabando a Bharatvarsha. Although it is lower than the heavenly planets. Aunque sea inferior a sus planetas celestiales. Why are they glorifying Bharatvarsha? ¿Por qué están glorificando a Bharatvarsha? Because in Bharatvarsha
many are performing bhakti devotional service. Porque en Bharatvarsha muchos están realizando servicio devocional en Bhakti. And because in Bharatvarsha that's possible. Porque en Bharatvarsha eso es posible. In the heavenly planets it's not possible. En los planetas celestiales no es posible. They are too much exposed to the enjoyment of the heavenly planets, influenced by the enjoyment spirit of the heavenly planets. Ellos están demasiado expuestos al disfrute de los planetas celestiales. Here our attraction to the sense objects is there. Aquí la atracción a los objetos sensoriales está ahí. It's already very difficult to get that under control. Ya es difícil tenerlo bajo control, But if the attraction is 1,000 times more, pero si la atracción es 1000 veces más, then forget it. entonces olvídalo. It's not possible No es to posible, get out of it. no es posible dejarlo. So those on the heavenly planets, they are trapped by this enjoyment and their attraction to it. En los planetas celestiales están atrapados por este disfrute y su atracción hacia ellos. But here we don't find the attraction or the enjoyment of the heavenly planets. Pero aquí no se encuentra la atracción al disfrute que hay en los planetas celestiales. And that sense for enjoyment is an impediment, an obstacle for the execution of devotional service. Y ese disfrute de los sentidos es un obstáculo para el servicio devocional. So we are fortunate that we have also miseries here. Así que somos afortunados de que aquí también hay miserias. Because these miseries are many times an impetus, it pushes us to concentrate on bhakti. Porque esta miseria muchas veces es un ímpetu para concentrarnos en el bhakti. So the earth has advantages for the performance of devotional service bhakti. Así que la tierra tiene ventajas para la práctica del servicio devocional bhakti. So there is an impetus, something that pushes us to perform devotional service. Así que hay un ímpetu, algo que nos empuja a la práctica del servicio devocional. It's more balanced on the heavenly planets. Es más balanceado que en los planetas celestiales. Well, when you have too much suffering Cuando hay mucho sufrimiento or too much enjoyment, o mucho disfrute, then that's not favorable to bhakti. entonces no es favorable para el bhakti. But on earth, generally, we are more balanced, Pero en la tierra generalmente somos más balanceados. or mixed suffering and enjoyment. O una mezcla de sufrimiento y disfrute. So we are all into the problems of material life. Así que estamos ante todos los problemas de la vida material. But still, here it's more easy to perform bhakti devotional service. Pero aquí es más fácil practicar el servicio devocional bhakti. That is why many avatars appear here. Esa es la razón por que los avatares aparecen aquí. And that also attracts the devatas, because Krishna appeared here. Y eso también atrae a los devatas porque Krishna apareció aquí. And when the Lord appears, then he gives his instructions, like in Bhagavad Gita and other instructions. Y cuando el Señor aparece, da sus instrucciones, como en el Bhagavad Gita y otras instrucciones. And that's put into scripture, and that is happening in Bharatvarsha. Y eso está en las escrituras, eso sucede en Bharatvarsha. So, in summary, Bharatvarsha is favorable for the execution of devotional service. En resumen, Bharatvarsha es favorable para la ejecución del servicio devocional. But the devatas, the demigods, they are considered mixed devotees. Pero los semidioses son considerados devotos mixtos. They are also devotees. They accept Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and are serving Him. Son devotos, aceptan a Dios como la Suprema Personalidad de Dios y lo sirven. But they serve Him because they have the desire to control material nature. Pero lo sirven porque tienen el deseo de controlar la materia natural. So that's not pure devotional service. Eso no es servicio devocional puro. It's karma mishra bhakti. Es
Karma Mishra Bhakti. It's devotional service, but they want something in return. Servicio devocional, pero quieren algo a cambio. So therefore the devotas are called Sakam Bhaktas. Por eso los semidioses son llamados Sakam Bhaktas. They are devotees with material desires. Son devotos con deseo material. So that is very remarkable that these demigods here, they are glorifying humans who take birth in Bharatvarsha. Es admirable que los semidioses glorifican a los humanos que tomaron nacimiento en Bharatvarsha. So this planet Bharatvarsha is considered also sacred by the demigods. Este planeta Bharatvarsha también es considerado sagrado por los semidioses. And we read this purport, or most of it, of 941 Chaitanya Charitamrita. Leímos la mayoría de este significado del Chaitanya Charitamrita, Adilila 941. So in that verse, in that purport, Srila Prabhupada is commenting on this verse spoken by Lord Chaitanya, which glorifies the birth of those who has taken birth in India. En este significado, Srila Prabhupada comenta el verso que Chaitanya explica sobre la glorificación de aquellos que nacieron en la India. And he again criticized the Indian government. Y nuevamente critica al gobierno de la India. It says if an Indian government is teaching people to forget God, to be atheistic, secular state. Dice que el gobierno de la India le enseña a la población a ser ateos y a ser laicos. And it is encouraging meat eating, drinking, and illicit sex. Y los estimula a comer carne, a beber y a sexo ilícito. But still, the people who are born in India, by nature, they accept immediately, I'm a spirit soul. Así todo, la gente que nace en India naturalmente acepta que soy un alma espiritual. And I receive the results of my karma. Y reciben el resultado de su karma. So that is extraordinary. Eso es extraordinario. In the West it's difficult to convince someone you are not a body. Es difícil convencer a una persona de que no son el cuerpo. It's even the most advanced scientists, they don't believe in the soul. Y incluso el científico más avanzado no cree en el alma. But those born in India, naturally, they accept. Pero aquellos que nacen en la India naturalmente lo aceptan. It's because of their previous pious activities. Es debido a sus actividades piadosas previas. So, yes, modern educators, they don't know the goal of life. Entonces los educadores modernos no conocen el sentido de la vida. Religion means following the laws of God. La religión significa seguir las leyes de Dios. But people, instead of being interested in religion, they are after money, sense gratification. Pero la gente, en lugar de estar interesados en la religión, están interesados en el dinero y la gratificación de los sentidos. So they take birth because of Sabanam is mentioned in the Sanskrit here. Así que toman nacimiento porque Sabanam, como está en el verso. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says this Sabanam means pious activities. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que este Sabanam son las actividades piadosas. Says this Sabanam means Sukrita karma, good karma. Dice que este Sabanam significa Sukrita karma, buen karma. This, in the Bhagavad Gita, of course, in the 7th chapter, Krishna speaks about 4 kinds of people who surrender unto him.
And fourth kind of people who don't surrender to him. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita, Krishna explica que hay 4 tipos de personas que se entregan a él y 4 tipos de personas que no se entregan a él. Those who are not surrendering are called duskrita. Aquellos que no se entregan son llamados sukritas. Duskrita, impious. Impiadosos. Yeah. And those Shato Vichabhajante Mam Yetana Sukritarana. Sukrita are the four who surrendering to him are Sukrita. Sukrita means pious. Y los que sí se entregan son llamados sukrita, que sukrita significa piadoso. That if we go now to Bhagavad Gita, further at the end of this same chapter, Y si vamos al Bhagavad Gita al final del mismo capítulo, is 7:28. Capítulo 7, verso 28. 28. It's nearly the last verse. Yesam tvam tratam papam jananam punya karmanam tetvam va nirmukta bhajante ma trita vrataha. Persons who have acted piously in previous life and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are free from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. So here Krishna says, yes, who have been, those who have been sukritas in previous lives, they, in this life, they come to the point of engaging in devotional service. Aquí Krishna explica a aquellos que han sido sukritas en su vida pasada, en esta vida se ocupan en el servicio devocional. Engaging in devotional service with determination, with faith. Se ocupan en el servicio devocional con determinación, con fe. Therefore it's very important we live in goodness. Por lo tanto es muy importante que vivamos en bondad. Living in goodness means following the four relative principles or avoiding the four illicit activities. Vivir en la bondad significa seguir los 4 principios regulativos, evitar las 4 actividades ilícitas. But we have just read in this purport, Chaitanya Charitamrita 9:41, Pero acabamos de leer en el Chaitanya Charitamrita 9:41, even the residents of India, they are influenced by the government to be atheistic and engage in sinful activities. incluso los habitantes de la India son estimulados por el gobierno para cometer actividades ilícitas y ser ateos. They are afraid of engaging in these sinful activities by nature. Tienen miedo de ocuparse en actividades pecaminosas por naturaleza. It's different than in the West. Es diferente en Occidente, Completely different. muy diferente. So that's the advantage of taking birth in India. Así que hay una ventaja de nacer en India. That Prabhupada came to the West Cuando Prabhupada vino a Occidente, and he knew that his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, has sent Bon Maharaj, a sannyasi with a brahmachari assistant, to London. Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj había enviado a Bon Maharaj. Bon Maharaj y un brahmachari a Londres. Yeah. He sent them to preach there. Los envió a predicar And they had contact with the high society in London y contactaron con la clase alta de Londres and gave some y presentations. dieron algunas presentaciones, But no one became a devotee. pero nadie se volvió un devoto. And when Lord Setland, they met Lord Setland, who had been governor of Bengal for 2 years in India. Y conocieron al gobernador de Bengal, que había sido gobernador durante 2 años en la India. So he knew about the Brahminical culture and the devotees who were chanting. Conocía sobre la cultura
brahmínica y los devotos que estaban cantando. Oh, and then, yes, that Lord Sitlan said, can you make me a Brahmin? Y este Lord dijo, ¿pueden hacerme un brahman? And Bon Maharaj said, no problem, you have to follow only these 4 regulative Juan principles. Maharaj le dijo, no hay problema, solo debes seguir estos cuatro principios regulativos. And Lord Sitlan said, impossible, that is my life. Y el Lord dijo, imposible, esta es mi vida. So, therefore, they could not make any devotees in England. Por lo tanto, no pudieron hacer ningún devoto en la India. And anyway, the story goes, but finally, then when Prabhupada went to America, La historia sigue, pero finalmente Prabhupada fue a América. on the Yaladuta, he wrote 2 poems, En el Sharaduta escribió 2 poemas, Markine Bhagavad Dharma and prayers to the lotus feet of the Lord y las, Krishna. y las oraciones a los pies del loto del Señor Krishna. That but in Markine Bhagavad Dharma, he's praying to the Lord that they are so sinful there. How can they accept this Bhagavad Dharma? En el primer poema, el Prabhupada dice, son tan pecadores, ¿cómo pueden aceptar el Bhagavad Dharma? So when Prabhupada was thinking, yes, if I tell them straight these regulative principles, that they will say, thank you, Swami, go back to India. Prabhupada pensaba, si primero les digo estos 4 principios regulativos, me van a decir, gracias Swami, pero vuelve a la India. So when he initiated the first devotees in 26 Second Avenue in New York, Cuando inició a los primeros devotos en la avenida 26 de Nueva York, then after initiation, they asked Prabhupada, you initiated us, what's our duty? después de la iniciación le preguntaron a Prabhupada, ahora como iniciados, ¿cuál es nuestro deber? And only after the initiation he told them about the 4 regulative principles. Solo después de la iniciación les habló acerca de los 4 principios regulativos. Because he was thinking, thank you, Swami, go back. Porque pensaba que le iban a decir, gracias Swami, pero vuelve a la India. So that was, he had this in his mind that his godbrother Bon Maharaj didn't make it, so what with me? Él tenía en mente que su hermano espiritual no lo había logrado y que iba a ser sobre él. Because in the Western culture is working totally counterproductive to our spiritual life. It's going against it. Porque en la sociedad occidental está yendo en contra de la vida espiritual. Someone from Indian background, and he joins the movement, Alguien de pasado de la India y que se une al movimiento, and he's vegetarian, es vegetariano, no problem. no hay problema. At home they were already vegetarian, most of it. En casa ya eran principalmente vegetarianos. But in a Westerner, if a Westerner joins, Pero si un occidental se une, he breaks with his family because they cannot eat together with them anymore. rompe con su familia porque ya no pueden comer juntos. He cannot eat meat and all these things. Ya no puede comer carne y estas cosas. So there is a culture conflict immediately. Hay un conflicto en la cultura inmediatamente, But not for the Indians who join. pero no para los indios. For the Indians there is another thing. Para los indios es otra cosa. If they join and they decide to become brahmacharis, then they get in problem with the Indians. Si se unen y deciden convertirse en brahmacharis, ahí van a tener problemas con los They are indios. attached to family life. Están muy apegados a la vida familiar. Anyway, that's another discussion. Esa es otra discusión. That because we have heard in the previous verse in Bharatvarsha, the Varnashram is practiced. Porque escuchamos en los versos anteriores que en Bharatvarsha el Varna Ashram se practica. At least when these verses were written. Al menos cuando estos versos fueron escritos. And means that everyone was automatically brought to
to goodness. Y significa que todos automáticamente están en la bondad. And a life in goodness, free from these sinful activities, makes it much more easier to perform devotional service. Y una vida en la bondad, libre de actividades pecaminosas, hace mucho más fácil practicar el servicio devocional. In India, they understand the difference between shreyas and prayas. En India entienden la diferencia entre shreyas y preyas. Yeah. Prayas means the immediate benefit. Preyas significa el beneficio inmediato. Shreyas means the long-term benefit. Shreyas significa el beneficio a largo plazo. So they know in the West only prayas. En Occidente solo conocen preyas. I want to enjoy now, Quiero disfrutar ahora, but they don't see where they're coming from pero no ven de dónde vienen before they took birth, antes de nacer and they don't see where they go after birth. y no ven dónde van después de nacer. They see only the moment of enjoyment, this little life. Solo ven el momento de disfrute, esta pequeña vida. So they are spiritually blind, Entonces son espiritualmente ciegos, but not in India. pero no en la India. That's the difference. Esa es la diferencia. And yeah, therefore we can also understand how fortunate we are Entonces también podemos entender cuán fortunados somos that we got into this spiritual culture, que entramos en esta cultura which espiritual. is very difficult to accept for Westerners. Es muy difícil aceptar esto para occidentales. Also, we can also learn from our perspective, it's good to go to India regularly. También podemos entender desde nuestra perspectiva que es bueno ir a la India regularmente. It's much more easier to follow the four regulative principles and perform devotional service in India. Es mucho más fácil seguir los 4 principios regulativos y practicar el servicio devocional en la India. And especially I would recommend, if you can, still if you are young, do the Vraja Mandal Parikram an entire month. Y recomiendo especialmente, sobre todo si son jóvenes, hacer el parikram en Vraja Mandala. I did it 3 times. Yo lo hice 3 veces. And you come to the 12th forest where Krishna had his pastimes, Y llegas a los 12 bosques de Krishna y sus pasatiempos, and you come to these villages. y llegas a estas aldeas. I had an extraordinary experience. Yo tuve una experiencia extraordinaria. You go to these villages and all these people are smiling. Vas a estas aldeas y todos los aldeanos están sonriendo. And they offer you rotis Y te ofrecen rotis and some milk, y, sometimes milk. y leche. And they don't have anything. Y no tienen nada. They are living in these little huts with one bulb of electricity light Viven en estas pequeñas casitas con una sola bombilla de electricidad. and maybe with the whole community they have one tractor or something. Y entre toda la comunidad tienen un solo tractor. But they are all smiling. Pero están todos sonriendo. I remember after these 13 days of Mandal Parikram, I felt so peaceful and happy. Después de todos estos días de Parikram me sentía tan pacífico y feliz. You see all these happy people. Ves toda esta gente feliz. Then you take the airplane to Brussels. Then you take the airplane from Delhi to Brussels, Y después tomas el avión de Delhi a Bruselas and you see the faces of the people on the street. y ves las caras de la gente en la calle. Quite a different experience. Realmente una diferencia. Who is happy? ¿Quién es más feliz? Hare Krishna. Thank you. Any question? Gracias. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Qué son las actividades piadosas materiales? ¿Cuáles son? Y si uno, si en el templo también pasa que se puede realizar actividades piadosas materiales. What are the material pious activities and can we perform them also in the temple? Material pious activities. Material pious activities are in the realm of karma kanda. Las actividades piadosas materiales están en el
reino de karma kanda. We should not perform such activities. No deberíamos realizar esas actividades. They produce good karma, Producen buen karma and that's very bad. y eso es muy malo. Because good karma gives happiness to the body in the future Porque el buen karma le da felicidad al cuerpo en el futuro and facilitates material enjoyment, what we do not want. y facilita el disfrute material, pero no avanzamos. And it forces you to take birth again. Y te fuerza a tomar nacimiento nuevamente. That's not good. Eso no es bueno. But what's mentioned here, these good activities, Pero lo que está mencionado aquí, estas buenas actividades, that's acted piously. actuar piadosamente. Acted piously means one acts following the scriptures. Actuar piadosamente significa que uno actúa siguiendo las escrituras. And what do the scriptures recommend? Lo que las escrituras recomiendan, Follow Varnashram seguir el Varna Ashram and perform devotional service. y practicar el servicio devocional. So yes, that is mentioned here, Eso está mencionado aquí. that in the purportive, that Prabhupada said, writes, only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion. Prabhupada dice aquí en el significado, solo aquellos que practican, que han vivido sus vidas practicando estos principios, What are the four principles of religion? los 4 principios de religión, It's mentioned in the first canto. mencionado en el primer canto. Tapas. What does it mean? Tapas? ¿Qué significa tapas? Austerity. Austeridad. Then Dhammas. ¿Qué significa tamas? Dana o dama. It's, the second is mercy. Misericordia. Mercy. And Satya. Veracidad. Satya. Truthfulness. Veracidad. Yeah. And the fourth one is Satyam. Cleanliness. Limpieza. These are the 4 principles of religion. Son los 4 principios de la religión. And we break them if we break the 4 relative Y principles. nos rompemos si no seguimos los 4 principios regulativos. If you eat meat, fish or eggs, Si comes carne, pescado o huevos, that's not merciful. eso no es misericordioso. You are killing animals. Estás matando animales. If you drink alcohol, intoxication, Si tomas alcohol o intoxicantes, it breaks the principle of tapas, austerity, rompe el principio de tapas o austeridad. and so on. Y así. Yeah. So those who have acted piously and those who have conquered sinful reactions, they can accept devotional service. Aquellos que actúan piadosamente y han conquistado las actividades pecaminosas, Can. There is a possibility that they may accept devotional service in the future. hay Can la accept. posibilidad que puedan aceptar el servicio devocional en el futuro. Yes. So that is the point. And then they are ready to receive transcendental knowledge. Entonces están listos para recibir el conocimiento trascendental. If your mind and senses are influenced by lust, Si tu mente y sentidos están influenciados por la lujuria, you cannot understand devotional service, no puedes entender el servicio devocional, theoretically. teóricamente. But you can understand how to purify your heart. And then we start to purify our heart. And then the deeper understanding will come. Pero puedes entender cómo purificar tu corazón y entonces el conocimiento más profundo irá viniendo. Good? Does that help? ¿Ayuda? Yes, please. And when Prabhupada wrote this commentary, it Yeah. is about the government of India is encouraging the sense gratification. Cuando but, Prabhupada escribió este comentario, Yeah. el gobierno de la India estimula la gratificación de los sentidos,
But today we have a government who is favorable to spiritual life. Pero hoy hay un gobierno que es favorable para la vida espiritual. And they want to rename India Bharat. Quieren renombrar a la India como Bharat And they favor the activities of the devotees. y favorecen las actividades de los devotos. Still, because some portion of the population are creating, ¿cómo se llaman los, donde matan los animales? Matadero. Sí. They're Slaughterhouse. Slaughterhouses. Pero como gran parte de la población están abriendo mataderos, This government is seen as fanatic because they are against slaughterhouses. están viendo al gobierno como fanático porque están en contra de los mataderos. Yeah. The question is, nowadays, Una pregunta es, actualmente, it is difficult because to establish Vedic civilization, like they have to be democratic, the government of India, they have to be, because to appear in the eyes of the Yeah. world es difícil establecer una sociedad védica porque el gobierno también tiene que ser democrático ante la vista del pueblo, no, la vista de la gente internacional. ante la vista del mundo internacional. And in a small scale we have same problem inside our movement. Y en menor escala tenemos el mismo problema dentro de nuestro movimiento. It is very difficult because many devotees don't want anymore to follow carefully all Prabhupada's instructions. Es difícil porque algunos devotos no quieren seguir las instrucciones, todas las instrucciones de Prabhupada. And it is, if you are strict about it, you pass as fanatic. Si eres muy estricto, pasas como un fanático. What should be the stance? ¿Cómo deberíamos entender esto, pararnos ante esto? Yes, that if we want to make spiritual progress, Si queremos hacer progreso espiritual, we need to follow Prabhupada's instructions. tenemos que seguir las instrucciones de Prabhupada. Otherwise it's a farce. De otra manera es A farce, a joke. Una farsa. una farsa. Yeah. So yeah, as sannyasi it's my duty to speak as Prabhupada gave it to us. Como sannyasi es mi deber hablar sobre lo que Prabhupada nos dio. I don't care whether they call me an extremist or not. No me importa si me llaman un extremista o no. It's my duty. Es mi deber. I want to please Prabhupada and Krishna. Quiero satisfacer a Prabhupada y a Krishna. You cannot please if you are trying to please the opinion of a majority of devotees who are drifting away from the process of pure devotional service. That's not going to please Prabhupada. Si intentan satisfacer a la mayoría de los devotos que se están yendo de las instrucciones de Prabhupada, eso no va a satisfacer a Prabhupada. So that's essential to our spiritual life, Es esencial en nuestra vida espiritual. pleasing the spiritual master and Prabhupada. Satisfacer al maestro espiritual y a Prabhupada. That without following the principles of Bhakti Yoga, Si no seguimos los principios del Bhakti Yoga, positive or negative, positivos o negativos, we cannot make real advancement. no podemos hacer avance real. Purity is the force. La pureza es la fuerza. And that was Prabhupada's slogan. Ese fue el eslogan del Prabhupada. And we should become determined to follow very nicely. Y debemos de ser determinados en seguirlo esto correctamente. What is the issue? ¿Y cuál es el problema? When Prabhupada was here, Cuando Prabhupada estaba aquí, everyone was living in the temple. todos vivían en el templo. At that time already some grihastas started to live outside. En aquel momento algunos grihastas comenzaron a vivir afuera. You can read in Shikshamrita all these letters. Se puede leer en el Shikshamrita todas estas cartas. The question was, what's the difference? A grihasta who lives outside in the temple of one who lives in the temple. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre un grihasta que vive afuera del templo y uno que vive adentro del templo?
Prabhupada said there is no difference. Prabhupada dijo, no hay diferencia. The one who lives outside the temple must come to the temple and have the same morning program and evening program. And if that's not possible, they do the same program at home before deities. But it is the same program. El vijata que vive fuera del templo debe venir al templo para los programas y si eso no es posible, tener los programas en su casa. That Prabhupada said also, well, my Guru Maharaj, Bhakti Charamaj, he said to all the Grihasthas, everyone should get up before 4 o'clock. Mi Guru Maharaj dijo que todos los grijastas deben levantarse antes de las 4 de la mañana. All my God brothers and God sisters put their alarm clock at 5 to 4. Todos mis hermanos y hermanas espirituales pusieron su alarma 4 menos 5. Because when that culture is not there anymore, there is no spiritual culture. And we chant our rounds, but it's not the same. Ya no hay cultura espiritual y cantamos nuestras rondas, pero no es lo mismo. Anyway, thank you for sharing that with me. Gracias por compartir. I see we have the same concern. Veo que tenemos la misma preocupación. Thank you very much. Hare Krishna. Yantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Ya,